ng sando tak. Ini oil. Oh ilham. Kontrolnya. Iya. Sore-sore yang teriak deh. Maghrib. Ganjar itu apa juga nih pakai. Lalu aku paling mangari bila. Kita mang saja enggak mau. Nganu. Anu wong wedok tukang keliling deh. Genjer. Apa ya kalau keliling genjer ya. Oh, sendok. Kudu. Bukan ini angin. Hmm? Ini. Bambang Madang angel cah iki.